Pakilala nga kita. Hello. So, hello guys. Siya, ikaw hawak ka? Sir, please introduce yourself. Hi, I'm Master Sergeant Dominguez. Ayan. So, hello guys. Today is Sunday. At lagi akong absent sa riders course ko pero magagaling ang aking mga trainers. Sige. Uy, nakakapagpa-under na ako ng big bike, di ba sir? Yes. So, pero usog, let me see. Nasaan ba yung bike? Ayun, okay. So, let's see. Ay, papakita ko sa inyo yung itsura ng aming bike. Ito yung nagtitraining. Oh, diba? It's so big. Yan, so, yan siya. Well, wish me luck. Kailangan ko mag-focus para hindi ako mapahiya sa inyo. Okay, let's see. Sila na lang hahawak ng video. Ala, sir, pindutin mo po ito. Pasensya na po, naka-gloves. Ayun. So, thank you. Okay, focus. Clutch. First gear. Okay, good. Okay, standby ma'am. 1-2 lang. Okay, good luck to me. Go, sir. Go, ma'am. Relax. Tingin sa malayo. Clear. Focus. Oh, gas konti. Okay, good. Focus lang sa taas. Okay, good. Doon ka sa right side dumaan. Right side. Okay, good. Right side.
slow down. Okay, good. Gas up konti, gas up konti. Gas konti. Okay, good. Dahan lang, slow down. Wait. 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 In the line formation. Okay. Slow down sa curve. Slow down sa curve. Okay, good. Gas up konti. Gas up konti. Sige lang. Diretso lang, diretso. Diretso lang. Pasok ka ron sa open, sa open, sa open. Dito sa left side. Okay, good. Dahan-dahan lang. Maintain. Dahan-dahan lang. Okay, very good. Very good. Gas lang. Okay. Slow down. Gas konti, gas konti. Konti lang. Staggered position. Dahan-dahan lang. Control, control. 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 Okay, good. Control. Single formation. Single formation. Okay. Palo lang si Tiger Clear. Palo lang. Okay, good. Focus sa daan. Focus sa daan. Focus sa daan nila. Focus sa daan. Okay. Single five. Single five. Okay. Go down. Gas. Okay. Alagaan yung gas para hindi mamatay yung makina. Okay. That's good. Tagay. Okay, good. Swing. Good, swing, focus, swing, good, swing, single line. Focus ha, huwag ka mamamatayan ng makina. Traffic tayo sa EDSA ngayon. Okay. Okay, good. Alagaan ang makina para hindi mamatay. Okay, good. Parang EDSA lang yan. Parang EDSA. Focus. Okay, good. Focus. Yeah. Good. Foot brake. Okay, good. Stop. Okay, good. Very good. Okay, neutral. Good.
overhead mo kay ano, ganyan. At, Focus again. Single pipe. Yeah, that's right. Taga. Sway. Okay, good. Sway, nice. Sway. Sway. Gas, clutch, segunda. Gas, clutch, second gear. Tingin sa daan, focus sa daan. Nice. Huwag mamamatay ang makina. Okay, good. Good. Oops, nangawit na si ma'am. Relax lang ma'am. Huwag kang manggigil sa panibela. Nice. Yes. Okay. Doon sa kanya. Clutch, foot brake. Clutch, clutch. Oh, you forgot. Okay. Okay na, ma'am? Yes. Yes. Konti na lang, ma'am. Okay na. Side stand, ma'am. Side stand mong mabuti. Side stand mo mabuti. Push forward. Ayan, parap naman, pasalubong naman ha. Yan, dito naman, pag ganyan, apang pag-ikot ninyo. Abang ako kayo dito, para mas maganda. Go ate, go ate. Nice. Yan oh. Ayan si ma'am oh, yan. From zero to big bike.
Ito pa yung ibang nagpa-practice natin. Ayan na si Ma'am Celine. Nice. Nice, galing. Ponce, ganun lang. Video mo na rin yung dumarating na mga yan, tapos tutok mo na lang ulit kay Ma'am pag ganyan. Kasi pangit, puro nakataligod siya, wala siyang pangarap eh. Ayan. Ayan. Nice, galing. May tapos na yan. Nakalive yan, kaya kamay ka. Prepare 1-1 ng class 10, 2-4 to 8 ng class 11. 1-1 plus 10, 2-4 to 8 ng class 11. Okay, neutral. Pangat lang sa harapan. Up, shot. Okay, good. Side stand. Thank you, Master Sergeant! Okay lang. I'm done! Thank you so much sa lahat. Ayan, si Tiger Claire. And ang aming Master Sergeant. Napakagaling. Siya yung nagtumba sa akin last time. Thank you. And to the rest of my family sa PNP HPG. Thank you. Colonel Tanseco, General Tagum. Di pa ako marunong masyado pero happy! Bye! Happy Sunday! Ay, i-hi ko yung mga classmates ko. Hello po. Bye-bye!